will try to have to on your cameras, on sa taas cameras. So please turn on your camera so that I can check on your status. Nag-unsa na mo din na. Ah, 26 na ta. Maayo, 26. Kumusta man ang activities? At ang quiz sa binary tree o binary search tree, naka-answer ha? Although pa ko ka-check, padung pa ko mag-check. Probably karon nga week mag-check kung hinay-hinay. Ah, sige. Maayo. Today's topic is about heaps. Okay? So that is after the thank you sa nag-on sa cam. So after binary search tree, there's heaps. Heap. Okay? So you have chapter 8, trees. We're still under trees. So sa trees na ay binary tree, na apoy binary search tree. So now we'll try to take heaps. So after heaps, we will have ABL search tree. So siguro next Monday tingali ni ang ABL search tree. And then 2 topics after that would be kanisa hash table and graphs. So hopefully with the limited time that we have, we can complete with the remaining chapters. So again, we'll try to discuss heaps. So paspas lang taha kay naa ako'y defense this 1 p.m. pod sa graduating. Ana, makita ra ang PowerPoint. Let's try to discuss heaps. So this is the next topic after binary search tree. So if we try to recall, ang binary search tree, binary tree siya nga tanang nodes nga nasa iyang left, mas gamay pa niya. Tanang nodes nga nasa iyang right, mas dako pa niya. Mao man to ang binary search tree sa karon arita sa heap. So a heap is still a binary tree pero weakly ordered ni siya. Meaning dili siya pareha ka stricto sa binary search tree. Na in order traversal sa binary search tree, ma-arrange gid siya from the smallest to the largest value. Sa heap dili kayo siya stricto ingana sa. So a heap by definition is as follows. It is a binary tree. Duha ra gyapon kabuk iyang children maximum. So it is a complete tree or it is a nearly complete tree. So this means that it is filled in reading from left to right across each row, although the last row need not to be full. Kung dili pa siya puno, nearly complete. Kung mapuno siya, complete na siya. So heaps are trees which are implemented in arrays. Naka-implement ni siya using array. So each node in a heap satisfies the heap condition. Wherein, mao ni ang heap condition sa wherein each states that every node's key is larger than or less than the keys of its children. Doon na siya kaklase nga heap. Min heap o max heap. Kung min heap gani, ato nang i-discuss later sa ang max heap. So kung min heap gani, dapat mo satisfy siya sa heap condition. Okay? So let's proceed. So ang min heap, the min heap is a heap where the value of the root node is less than or equal to its children. Ano na to sa? So ang min heap, dapat ang iyang root mas gamay kaysa sa iyahang tanang children. Tanawa, ang atong children sa left, 40, 19, 26, 31, 44. Meaning, sa min heap, ang pinakagamay nga value na sa root. Sa max heap, ang pinakadako nga value na apod sa root. Pero dili siya pareha sa binary search tree nga tanang naa sa left, mas gamay pa nimo, tanang right, mas dako pa nimo. Dapat lang, ani siya mas gamay pa sa iyang children. Ang 14 dapat mas gamay po siya sa iyang children. Ang 26 dapat mas gamay pa sa iyang children. Ang 31 dapat mas gamay pa sa iyang child. So maora na ang min heap. Again, doon na sila kaklase. Min heap o max heap. So si max heap, kay bao pod bali pod siya sa si max heap mas dako pod ang iyang root node kaysa sa iyahang children. So mao ni ang max heap.
So ang atong root 44 dapat mas dako siya sa iyang children, 42 og 35. Si 42 mas dako sa 33 og 31. Si 33 mas dako sa 10 og 26. Si 31 mas dako sa 14, si 35 mas dako sa 17 ug 27. So bisag asa pa na ilang position basta mas dako dapat ang root. Mana? Nakitaan ang kalainan? Nakitaan klaro ra ang definition sa min heap ug max heap? Sige. Hopefully nasabtan ha, min heap mas gamay ang root node kaysa sa iyang children, max heap mas dako ang root node kaysa sa iyang children. So pagtan-aw pa lang ninyo daan sa root node, kay bao na mo, kani siya min heap, kani siya max heap. Sige. So a heap is a weakly ordered compared with a binary search tree. So in which all the nodes in the left descendants have keys less than all its right descendants. So this implies, as we saw, that in binary search tree, you can traverse the nodes in order by following a simple algorithm. So in a heap, traversing the nodes in order is difficult because the organizing principle of the heap condition is not as strong as the organizing principle in a tree, in a binary search tree. So mao nang giingon ang heap is weakly ordered. So the array representation of a binary heap. So a binary heap is represented in an array equivalent. So in some books, the arrays are starting at index 0. Pero in most cases, wala siya nag-follow sa 0. In most cases, ang root naa sa index 1. So again, this is found at index 1. Dapat kani siya plus 1 ni siya tanan. So this is index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So plus 1 na siya dapat. Ang majority sa books, ang gi-follow, ang root naa sa index 1. Ang index 0 walay sulod. Mao na siya ang sa binary heap. So, nga na ang representation sa binary tree. Sa binary heap. So in building a heap, so let's say that you're going to build a heap. So if you're going to build the heap, in this sequence, if we are going to build the heap in this sequence, the array is specified as 4, 1, 3, 2, 16, 9, and so on. So take note that if we try to construct the heap out of this one, coming from the organizing previous principle, this tells us that the root is 4. Tapos ang iyang left kay 1, ang iyang right kay 3. Tapos ang iyang children sa 1 is at this index. So kani siya 2. This one is 16. Tapos 9. Tapos kani siya ang iyang right kay 10. Ang left sa 2 kay 14. Tapos ang right niya kay 8. Ang left sa 16 kay 7. Okay? Pero dili pa ni siya mo satisfy sa heap condition. Kay ang 4, dili man siya ang maximum, dili po siya ang minimum nga value. So if we try to convert this one into a heap, so example, we try to convert this one into a max heap. Max heap meaning pinakadako nga value dapat ang naa sa root. So we check unsay pinakadako nga value sa atoang nodes. Ang atong nodes, ang pinakadako nga value is 16. So if we take note 16 in a max heap, dapat siya ang naa sa root. Meaning kinahanglan atong ipang swap-swap ang mga values para makorek ang mga values.
so as to satisfy the max heap condition. So that tells us that we need to perform swapping, swap of the nodes. That is what we call as heapify, meaning we try to swap the nodes until it is found in the correct position. So meaning ang 16 atong iswap dinhi, ang 1 atong iswap dinhi. So this is now 16, nya kani siya, mawagtang na ng 1, kani siya mahimong 1. Tapos kani pod atong iswap. So mawagtang ning 4, mahimo ni siyang 16 diri, ani diri mahimong 4. So ang process sa pag-swap nila gitawag heapify. So after 16, unsay pinakadako nga value? So the next value, highest value is 14. So we look at 14, si 14 wala pa nga sa sakto niya nga posisyon. Kaya nga naman, mas dako ang iyahang parent kaysa sa child. So meaning atong iswap pod ni diring dapita. So diri dapat si 2, dayon diri dapat si 14. Swap sila. Tapos 14 og 4 dapat naapod si 14 dito sa taas. So dapat diri ang 14, dinhi ang 4. And then after 14, 10. Si 10, tanaw na to, 10 ang iyang parent 3. So mas dako ang iyang parent. So dapat ato po ning iswap. So this is now 3. Kani diri ang 10. Okay? So after 10, 9. So asa ang position sa 9? 9, iyang parent 10. Correct ra ang position sa 9. After which 8. 8. So ang 8 naa dinhi sa bottom part. Iyang parent kay 4. So dapat iswap sila sa provided nga dili ni mao ang sakto nga position. So this is 4. Okay? Then after 8, 7. So si 7 ang iyang parent 1, so wala pod na sakto ang position, so iswap pod ni nato. So this is now 1, this is now 7. So after 7 we have 3. So si 3, asa man ang position ni 3? Nara, sakto ang position sa 3. Ay mas dako man ang parent. Sa after 3 na ay 2. Na ay 4. So si 4, ang iyang children kay tara si 4 sa ang iyang parent 8, so sakto ra. Tapos 2, si 2 ang iyang parent 8, sakto ra pod. Si 1 ang iyang parent 7. So mao na ni ang max heap value now. 16, 14, diri 10. Tapos, diri ang 8, diri ang 7, dinhi ang 9, dinhi ang 3, tapos diri ang 2, diri ang 4, dinhi ang 1. So this is a max heap ha. Unaw na to pangita ang pinakadako nga value. Provided, sir, nganong kinahanglan man natong gihipify? Kay naa namang godaan ang heap, na build na daan ang array ba, pero kung wala pa na build ang array, kita ra unta toy mo insert tag sa tagsa. Pero kana kay na build na daan ang heap, mao na nga ato na siyang i-follow. Okay? Nasabtan ra ang heap, max heap. Sige, so atong i-perform ha. So another thing, kung min heap pod, ang 1 pod imong unahon, dapat si 1 ang naa sa taas. Sige. Mana siya sa? So let's try to build the heap out of this one. So if we try to build out the heap out of this one, take note sa inig-build na to sa heap, kay katong ganiha manggod, nanadaan ang heap. Kani, atong suwayan nga wala pa siya na array. So if wala pa siya na array, let's try to build the, balihon na po na to, min heap atong buhaton. So kung min heap, dapat mas gamay ang naa sa root kaysa sa iyahang children. So let's start with inserting 5. So if we insert 5, mao ni si 5. So let's try to erase. So mao ni ang 5. So 5. Tapos, after 5, 3. So, ang iyang left child, 3.
So every time nga na mag-insert ta, complete dapat di sa ta munaog sa sunod level, not unless dili mapuno ang kana nga level. So this is the first available position, 3. Tapos 17. So before we insert 17, i-check sa nato sa mas gamay man ang 3 kaysa sa 5. Kunya minhip man atong buhaton. So meaning kinahanglan i-swap sila. Dapat 3 ang nasa taas, 5 ang nasa ubos. So after inserting 3, ani na ang atong heap karon. Then we insert 17. So sa 17 ari ma-insert. Sa kay kani man ang sunod nga available position. After 17, we insert check sa nato. 17 og 3 mas dako ang child, mas gamay ang parent. So this is min heap, that's okay. After which mo insert tag 10. So 10, asa man mo insert ang 10? Puno naman ang level 1, mao man ni ang level 1 sa nya, mao ni ang level 0. So arita sa sunod na nga level 2. Diri ma-insert ang 10. Inig-check na to sa heap condition, mas dako ang iyahang child, mas gamay ang parent. So that is okay. After which mo insert tag 84. So sa 84 ari na sad siya ma-insert. Kay kani man ang next nga available position, ani nga level 84. So after 84, insert check na to 84 og 5 mas dako ang 84. So mao na sakto niya nga position. 19 ang sunod nga insert. So ari insert ang 19. Tapos 19 compared to 17 mas dako ang 19. Sakto nga position. After which 6. So ari na to i-insert ang 6. So 17 mas dako ang 17 kaysa sa 6. So i-swap na to. So this is now 6 and then this is 17. So after which, insert tag 22. So sa 22, puno naman ang level 2. Aray na punta sa level 3. So diri ma-insert ang 22. And then after which, 9. So 22 og 10, sakto ra na sa. After which, 9. So diri ma-insert ang 9. And then 9, i-compare na to sa 10, mas gamay ang 9. So ari dapat ang 9. Dinidapita ang 10. So again, dinidapita ang 10. So diri dapita ang 10. So mao na nakaron ang atong min heap. Any questions? Nay pangutana sa min heap? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Sige, max heap. Max heap atong i-build. So sa max heap, inig-insert nato 5 gyapon sa, so 5. Tapos 3. So 3 dinhi. Tapos mas dako man ang parent, ang 5 mas dako man, so okay na. So 17. So ang 17 dinhi. Tapos 17 i-compare sa 5, mas dako ang 17. So dapat swap sila. So diri si 17, diri si 5. After which, mo insert tag 10. So, ang 10, dapat diri mabutang sa 10. So, ni-compare na to, 3 og 10, mas dako ang 10. So, dapat, max heap man. Dapat, mas dako ang parent, swap sila. So, diri ang 10, diri ang 3. So, after sa 10, 84. So, sa 84, diri dapita ma-insert. So mas dako ang 84, so swap ni sila. So diri 84, diri ang 10. 84 og 17, mas dako gyapon ang 84. So dapat diri ang 84, diri ang 17. Okay? So after which 19. So ang 19 diri nato i-insert. So 19, i-compare sa iyang parent 5. So mas dako ang 19. So swap sila. So kani ang 5, kani ang 19. After 19, 6. Sakto na position sa 19. Kaya yung parent, 84 man sa. So after 19, 6.
So diri ang 6. 6 og 19 mas dako ang 19. So correct position sa 6. Sunod 22. So ang 22 diri ma-insert dapita sa. So 22 i-compare sa iyang parent tree mas dako ang 22. So diri ang 22, diri ang 3. 22 og 17 mas dako gyapon ang 22. So ilisa na pod ni diri. Dinhi si 22, dinhi si 17. Okay? 22 og 84. So sakto na ng position sa 22. After which 9. So ang 9 asa man nato insert diri sa so ini-compare 9 og 17 sakto na nga position. So meaning mao na ni ang atong max heap karon. 84 ang nasa taas. Question sa max heap? Nay question wala. Wala question nasabtan ra. Sabtan na sir. Sige. So, padayon ta ingatuon na kada insert compare. Basta ang array wala pa nabuhat. Kay katong ganiha nabuhat na manggod ang array. Kani siya wala pa man nabuhat ang array. So dili na lang na nato sulbon. So arita sa operation sa heap. So there are two operations in the heap, insertion and removal. So familiar naman sa min-heap construction algorithm. So create a node at the end of the heap. Assign a new node value to the node. Compare the values of this child node with its parent. So if the value of the parent is greater than the child, then we swap them. And then we repeat this process until the heap property is true to all the nodes. Okay? The min-heap deletion. So the min-heap deletion follows that we must remove the root node. Sa pag-delete sa heap, ang root ra jud ang ma-delete. Wa na laing ma-delete. Root ra jud. Tapos inighuman na to delete, we move the last element of the last level to the root. So ang katong pinakalas nga na-insert, mao to isaka dito sa root. Inighuman na to saka sa katong last nga gi-insert, ato na pud tong i-arrange ang sakto nga posisyon. Nara, compare the value of this child node with its parent. If the value of the parent is less than the child, then swap them. Repeat them until the heap properties hold. Sige. So insertions. Insertion uses trickle up rather than trickle down. So initially, the node to be inserted is placed in the first open position at the end of the array, increasing the array size by 1. So the problem is that it's likely that this will destroy the heap condition. So this happens if the new code is larger than the newly acquired parent. Because this parent is on the bottom of the heap, then we need to swap them. Thus, the new node will usually be needed to be trickled up, meaning swap na to sa pataas, until it's below a node with a larger key and above a node with a smaller key. So pareha ni, mag-insert tag 95. So si 95 ari ma-insert sa left sa 37 sa. So mag-insert tag 95, i-compare na to siyang iyang parent. This is a max heap man kay tanawa ang root node pinakadako. So meaning ato ning i-swap, mabali sila, maswap ang 37 og 95, diri na ang 37, diri ang 95 sa and then 95 compared sa 51. So mas dako gyapon ang 95, swap na pud. Swap na pud sila. So diri na ang 51, diri ang 95. Tapos 82 og 95, mas dako gyapon ang 95, so swap. So diri na ang 95, diri ang 82. So nga na ang buhaton, every insertion sa node. Kuha. So na siya, 95 og 37, so i-swap. Tapos maswap na siya, 95 og 51 na pod, i-check, i-swap. Tapos 95 og 82, so this is now the last operation after inserting 95.
Considering that this is max heap. Okay, max heap. So let's say you insert 16. So mag-insert tag 16, min heap ni siya ha. Min heap. Tanawa. Min heap kay 6 man ang naa sa root, ang pinakagamay. So diri mabutang ang 16. So atong iswap. So diri ang 16. Diri ang 17. 16 of 10, meaning sakto na ng position kay mas gamay man ang 10. So take note lang, min heap o max heap, unsay kalainan ha. So after inserting, we now go into removal. So removal means we remove the node with the maximum key. So this node is always the root. So kada delete na to, root diya yung atong i-delete. So removing is easy. So the root is always at index 0 of the heap array. The problem is that once the root is gone, the tree is no longer complete. So there is an empty cell. Thus, there's a hole. So atong butangan tong hole, atong nasa index 1. So that is why we try to insert the last element that was inserted in the hole. After which, sa kay mas paspas man siya. After which, we try to locate its proper position. So we try to trickle down the last node until it's below a larger node and above a smaller node. Tuma na siya. So atong tanawon unsay buhaton sa removal sa. So yung ani ang mag-remove da. So once mag-remove da, katuman jud ang root ang i-remove sa. So ma-remove si 95. So once ma-remove si 95, ang last nga node, kaning last nga node nga naa dinhi, mao'y mabutang dina. So butang dinhi ang 30. So mawagtang ang 30 din ha. And then we try to compare. 82 og 51. Kinsa may mas dako? Mas dako si 82. Thus, ang kaning 82 og 30 atong iswap, diri si 30. Nya dinhi ang 82. Compare na po din nato. 63, 30 sa 30. So 63 og 70. Compare na to. So that is, mas dako ang 70. So ari na po nato, iswap ang 70 og 30. Iswap na nato. Diri ang 30. Diri na po ang 70. Tapos 30, 55 og 34, mas dako ang 55. Sa? Mas dako pag siya sa root node. So meaning, iswap na po ni. So diri ang 30. Diri ang 55. Okay? Wagtang na ning 30. So yung ana ang may tabo kung mag-remove. Sa ang root ang pirming ma-remove. Ilisan sa last element. So tapos giswap paubos. Tapos iswap na pud sa dinis kinalasan. So thus the resulting new heap is this one. Mao na ni ang bag-o nga heap. Questions in the removal of heap? Depende ha kung max heap ang pinakadako ang i-remove. Pero kung min heap ang pinakagamay pud ang i-remove. Questions? Wala. So let's try to proceed. So asa din na gamiton ang heap? Heaps are usually implemented in priority queues. So a priority queue is a data structure for maintaining a set of elements in which each item is associated with a value called a key. The priority queue supports the following operations. So it supports insertion and deletion. So priority queue is a list first out. So meaning ang pinakagamay ang maunang ka-remove. So this now is implemented using the min heap. So the definition of the smallest is up to the programmer. And if we try to use objects in the items that are to be compared, we use again the comparable object. So if there are several smallest elements, the implementer must decide which to remove first, and so on. Okay, so let's try to implement heap. So si heap,
atong i-implement. So si heap is implemented using is an implementation of the priority queues. So let's try to create mao ni atong last nga gibuhat sa binary search tree. So what we will try to do now is let me just create a new project. Isa kanilag pa. Was na, not responding na. Okay, so let me try to naman siya. So let me try to right click and close this project. Manata ng binary search tree. Let's try to create a new project. Okay? So we'll call this project as priority queue. So again, we'll call this one as priority queue, for which our implementation will be via the heap. So we'll call this one as heap. Okay, so call this one as heap. Finish, and then we will we will try to add classes. So first one is we are going to add an interface. So this interface will be what we call as the priority queue. So interface, so call this one as a priority queue. So kay sa priority queue, ang mas gamay og priority, may unahon og perform. So this one is the min heap implementation of the priority queue. So in the priority queue, it supports only two operations, the insert and the delete. So we say public void insert object and then the item that is to be inserted. After which we have also public void delete smallest. Kay min heap man siya. Delete smallest. So this will delete the root. So again, so this one will insert the item in the last open position and should maintain the heap property. Okay. So after the insert, we'll also try to delete the smallest. This will delete the root and should maintain the heap property as well. So after this one, we will try to create now a new source file wherein we will try to new class wherein we will call this one as the min heap. So the min heap will be implementing the priority queue. So we want to implement priority queue. So the priority queue has two methods that has the kanisa insert and si priority queue na ay insert o delete smallest. So we will copy this one and implement this one later. So, copy, paste it in here. Okay. And then this one also. So take note that the heap is implemented via array. So we will try to create an array of objects we'll call as items, for which we will try to, this will be this, okay? So this will hold the items in the heap. And then also we will try to create a variable count that will count the number of nodes inside our heap. So private object items and private int count. So this will count the number of nodes in the heap. So we will have the constructors. So our constructors, we say public min heap nga naa siya n, where n is the number
of items capacity sa atuang heap. So might be we say items equals to new object of size n. And then count will set initially to 0. And then after which we have min heap. Second constructor, public min heap. So walay parameters ha. So this will say this, and then kung wala gani, we'll just set it to 10. Kung wala kay indicate nga size sa heap, then we will indicate it as 10. So this 10, kani siya ang tawgon. Okay, so that is our constructor. So after the constructor, we will have the two methods, insert and delete smallest. So the delete smallest and insert, as well as also naagyapon to si string buffer. You can have the clear and the SMT. Kato sila additional methods. So insert. So take note that there is what we call as an object location. So asa dapita siya mabutang? Mabutang siya according to asa iyahang parent. So the formula for inserting an object is that it will be at the position I times 2. Example. Asa to? Kani. Sa example 82, let's try to open paint. Atong suwayan o buhat dito sa iyang array implementation sa 82. So kani sa atong array, mahugman ni siya og ana na lang, paubos na lang sa. So tapos this is now okay, so this is 82 sa. So kani mabutang 82. Kung sa index 1 ta magsugod. So mao ni siya sa index 1. Mao ni ang index 1. Kani siya index 1. Nya tapos si 70 naa diri sa index 2. Index 2 na siya. Kani siya index 3 ang 51. So 70 dinhi ang 51. Tapos 63. Si 63 naa sa index 4. Tapos kanang 55 nasa index 5. Index 6 ang 37. Index 7 ang 10. So what is the formula for determining the location of the left and the right child? So take note that if this is n, if n is the node, ang left child niya is located at 2n. And the right child is located at 2n plus 1. Nakitaan ang formula? Parehaan eh. Si 51 naa sa location index 3. Ang iyang children naa sa si 37 naa sa 6. Si 10 naa sa index 7. Copy? Kani nga formula ang gamiton ha? So the left child is equivalent to 2n and the right child is equivalent to position 2n plus 1. So kani siya sa 4, this is 5, so this is 8, this is 9, 10, and 11. Copy? Nasabtan? Kuha? Sige. Take note lang anang formula ha. Sayon raman kayo na nga formula sa. So when we try to insert an item, we try to create a variable I, both sa tag I. And then we will try to, of course, we will try to increment count. Nganong incrementan man nato daan si count? Kung wala pa'y sulod,
Ari man nato ibutang sa first position which is location 1. Mao na nga adto nato siya adto nato siya ibutang sa first increment count. We will try to create a comparable item. So we say comparable item C, which is equivalent to a new comparable. Ato nang gi-typecast ha. Ato nang polymorph ang item into a comparable object. So kani si comparable mo insert sa ata. Mo kuan sa ata. Add we will try to insert java.util. Kaya naman na siya dito. So import java.util.comparable. Nara na siya din ha. Java.util. Nara na siya din ha. Java. Nara lagi na din ha. Okay. So comparable C equals to new comparable item. So this will try to polymorph the item into a comparable object. So now that we have this comparable object, we will try to set I. So while I is greater than 1, we will try to look for the position. So that is while I is still greater than 1. So magsige matagpangita sa iyang position. So we will try to compare the item to its corresponding position. So we will try to use if C that compare to, comparable sa compare to, and then we will try to compare the item at I, take note sa items at I divided by 2. Nawa ning item. We will try to compare the items, items, index I over 2. I over 2. So whether it is greater than or less than. So that is, if it is less than, kung mas gamay. So kung mas gamay gani, okay, kung mas gamay gani, the items at position I will be equal to items index I divided by 2. So atong i-compare ang iyang item nga last nga gi-insert before nato i-insert, compare nato sa iyang parent. Kung ang parent gani mas gamay, mas dako, so swap nato sila. So ang items nga nasa index I, atong ibutang items is equal to I divided by 2. Tapos after doing this one, items index I, we will try to transfer now to the parent. So I is equal to I divided by 2. Murag, dapat si I must set to count. Murag wala na ko na set I is equal to count. Dapat ma-set na ko I is equal to count. Kay para si I, mubutang dito sa kinalasan nga posisyon. Kani. I is equal to count. Kaya wala na to na set untay value sa I. Si I dapat equal dito sa last position. Kung asa ang last nga open position. Tapos, kung makita na ang iyang correct position, if makita na ang iyang correct position, mingon na ta else, break na, undang na ta. Kung sakto na iyang position, if we have located the correct position, then we will insert the item at that position. So yung na ta items index I equals to the item that we will be inserting. Kana. So again, before na to i-insert, diri ra nga part ang nag-insert ha. Before na to i-insert, ato sa i-compare.
So if mas gamay gani ang item kaysa sa iyang parent, ato i-swap. Pero kung mas dako gani ang item kaysa sa iyahang parent, so dili na siya kinahanglan i-swap. Kana siya. So that is the inserting of the object. So let's try to perform insert. Sa testingan sa natong insert before we try to go into the delete smallest. So might be that we'll be needing to do the string to string. So atong ipa-implement ang string to string. So we say public string kay para ma-print nato unya string to string. So this is now we are going to create our string buffer. SB equals to new string buffer. And then after which we will try to append, open close SB dot append. Okay. And then we will also append the close SB dot append close. And then we will iterate in our loop for we can say I equal to dili siya 0 magsugod kaya ang atong index dito magsugod man og 1. Then I is less than or equal to count. Then we say I plus plus. Tapos we will just try to get the item at I. So we say sb.append items index I. Kunya, kung ang I less than pagani sa count, mubutang tagkama. So if I is less than count, then we say sb.append, we append a comma. So that is our string to string. So let's create a test class. So test min heap. Test min heap. So this will now contain our main method. So we are going to error lagi ako min heap. Sa error ako min heap. Public string, public void. Dili man, public string. Wala pa data. Return sb.toString. Mao ding wa pa siya wag tang error kay wa pa siya gi-return. So test min heap. So we will create our min heap. So we will say min heap say mh1 equals to new min heap of let's say size 10 or ilan to atong elements? 1, 2, 11. 11. So dapat 12 ni siya kay 11 man to kabuk atong isulod. So initially we will try to print the mh1. Okay. And then we will try to insert mh1 that insert the item that we are going to insert. So tatong insert 82, 70, 51. So 82 insert 70 and then insert 51. Then we will try to print again F11 Nara, 51, 82. Ay, max heap man din yung naa sa atong diagram. Dapat dili max heap, dapat min heap. Yaton. Min heap, kani dapat. Min heap, 10, 40, 19. Max heap man din. Min heap atong gi-implement. Max heap atong gi-code. Min heap atong gi-implement. Max heap atong gi-example. 14, 19. So 14, 10, 19. Dapat ang sequence ani 10 ang nana sa taas. Sa balag di na siya ma-sequence din ha.
So 10 na siya, 10, 14, 19. Mao na ni siya nga sequence. 10, 14, 19, 26, 31. So let's say mo insert ko 26, 26, and then the other one is 31. 31. Then print. F11, 10, 14, 19, 26, 31. So is this 26, 31? Yep. Atong suwayan nga 14, atong ano siya 40. So atong una si 31 nga atong iawahi si 10. Dapat musakto na ni siya. Dapat si 10 ang maguna. So F11, tara, 10, 14, 19, 31, 26. Although last na natang ginsert ang 10, naghipipay man siya. So ang 10 ni saka siya dito sa taas. Okay? So that is correct. So insert 31, 42, and 27. So let's insert another one. 42 and 27. Mana. So let's try to continue implementing in the delete smallest. So si delete smallest medyo gubot-gubot ni siya ha. So in the delete smallest, so before we can delete the smallest, before we can do the deletion, ang i-delete nato ang root man sa ato siyang ilisan sa last nga element nga atong gibutang katong minimum nga element. So ato to siyang ibutang dito sa tumoy. Before nato ibutang, check po nato iyang sakto nga position. So we will try to create an object minimum. So that is our minimum object wherein it is at the root. So yung items at index 1. So this is the root node, is the smallest value. Okay? Mao na atong reference value kay mao man atong deleton. And then an object we call as the last, which will be equivalent to items index count. So mao na siya ang item nga kinalasan, mao na siya si last. Tapos ato pud siyang tangtangon. So in order to remove that item, we can say count minus minus. Kaya ato man to siyang tangtangon. We can say count minus minus, or you can also incorporate in here. Ana, atang tangtangon. Okay, para mausal siya ka-line. So this is what? Getting the last node and removing it in the heap. So mana siya, gikuha nato niya atong gi-assign sa last. So still we will try to find for its correct position and have a variable called as child. So int I, which are going to locate the position, and we'll also try to have a variable child which we will set initially 0. So kuhaon man to natong child niya atong ipang-compare. So mingon ta for I, asa man ta magsugod, dito man ta magsugod sa root sa. For I is equal to 1, tanaw nato while I times 2 is less than count. Kung napa ba siya children, kung napa siya children sa I equal to 1, while napa siya anak, while I times 2 is times 2 kay times 2 man to ang iyang child sa is less than count. So if it is still less than count, napa siya child. Then we say I is equal to child. And then we now say child. Ito yung formula sa child. Child is equal to I times 2. Sa I times 2, I times 2 plus 1. So after which, we try to check the child if it is not equal to count.
So kung child niya, if ang child is not equal to count, meaning we will try to compare the child. So we say now, still we compare the comparable. So comparable C equals to comparable comparable. So may natin compare. Ang child items index child. So ang left child o ang right child ato i-compare para makita may bawaan nato kinsay mas dako. I plus 1. So once makahibaw ta nga naa siya child, kuhaon nato ang left child o right child, not unless wala siya right child, left ra, mo man ni siya sa child is not equal to count, meaning napa siya igsuon. So otherwise, dili na siya i-perform. So if C that compare to, so ito i-compare sa child, sa items index child, So if it is less than 0, so kung mas gamay ang naa sa left child kaysa sa right child, so we say nga dapat dito siya dapita mabutang. Otherwise, ari siya sa pikas. So mingon ta child plus plus. Kung mas gamay ang right child kaysa sa left child, so dapat ang child kay katong plus 1, katong nas iyang kilid. Otherwise, si child magpabilin lang sa I plus I times 2. Kung mas gamay gani ang naa sa right kaysa sa left, mana I times 2 plus 1. Mana siya nga formula kani, I times 2 plus 1. Meaning, kato na sa siya atong i-compare. And then, ato na pong i-compare ang child o ang katong root node, ang target nga node, kung sakto ba. Sumingon ta, comparable B equals to comparable plus, ba na? Comparable last. Itong last na item nga itong insert, kani siya, So once it is now created, the next thing is we will try to compare the last item with the item at the child. So mingon tag if last that compared comparable, D that compare to. So ato siyang i-compare sa items na nasa child sa kani. So items at child, if mas gamay to siya, then so if mas gamay to ang naa didto, so we say if mas dako ang root, if mas dako tong last child, so iswap na pud nato, so greater than 0. Then we will try to set items at I is equal to the items at child. Otherwise, kung dili gani mas gamay, nakita na nato yung correct position. So we say else break. Once we have found its correct position, we will just try to set the value of the last child sa katong last child to the items index I. So yung items index I is equal to child. Last. So, og natay deleton, di-delete na tong root, katong last nga element, atong ibutang didto. So, atong i-compare ang left ug right child kung kinsay mas gamay. Kung mas gamay gani ang left, so kani siya ang child nga ilisan. Compare nato dito sa item nga naa sa kinalasan. Then atong i-swap.
Pero kung dili gani, sakto na gani ang position, stop na. Mora man na siya nga concept. So delete smallest. Tawa, atang i-delete ang smallest. So atang i-save F11. So dapat ang ma-delete diri, asa to? Ani. Wala pa ta ka-add sa 44, 35 ug 33 sa. So i-add na to 44, 35 ug 33. Tapos atang i-insert, atang i-display. F11. Ano na ni siya? 10, 10, 14, 19, 31. Uy, na-left ang 31 sa. So nagka-swap sila. Ano 31 mo? Okay. So dapat di ay una ni wahi ni F11 sa 20, 14, 19, 31, 20. Balik gyapon. Okay. Dapat 26 ni siya. Ano siya may 31? Mao di ay. Sige, sa F11. Ano na, 26, 31, 42, 27, 44, 35, 33. So, i-delete na to ang smallest. So, mh1.delete smallest. And then we will print again. So, dapat padaga na to. Na-delete ang 10 sa ating i-copy sa. Ma-delete ang 10. So, dapat ma-delete ang 10. Huwag tang ang 10. Mapulihan siya 33. So, diri si 33. Tapos, i-compare na to 14 og 19. Mas gamay man si 14. So, dapat si 14, kanisa, 14, i-compare na to sa 19. Saan na dapita nga part sa atong code? 14, compare sa 19, diri dapita, kani diring dapita, mao nang nag-compare sa 14 ug 19. Tapos, mas gamay man si 14 ug si 33 atong i-compare. 14 ug 33. So 14 ug 33 asa dapita sa code. Kanina pud na 14 ug 33 mao'y gi-compare. Sa pag-compare nato dinha, mas gamay man si 33, mao na nga si 14 atong gibutang sa dinha. Si 14 na butang diri, tapos ang 33 gisige gyapon i-compare. 33, 26 ug 31. So si 33 mas dako kaysa sa 26 ug sa 31. So manang i-compare 26 ug 31, mas dako ang 31, mas gamay si 26. So kani siya ang atong i-compare dinhi. 26 ug 33, mas dako ang 33. So swap na pud sila. So kani diri si 26, kani diri si 33. So 33, 44 ug 35 sakto na nga position, meaning ang arrangement after deleting the root is 14, 26, 19, 33, 31, 42, 27, 44, 35. Mao na sakto na siya nga code for the delete smallest. Mao na siya, delete smallest. So this one will just try to delete the root, pero medyo hassle siya kay magsige makag-delete until so on. Additional code for the method that will return the smallest. Public object find mean. So find mean will return the smallest value which is found at the root. If is empty. Kung empty gani, basta ito lang mapasok.
Kung empty gani, mo return ratag null, meaning walay smallest. Otherwise, else, kung dili gani empty, so mingon rata return items at index 1 kasi 1 man to ang pinakagamay. Wala tay is empty, so mingon tag public boolean is empty. So this will just return true. Ano na siya sa? Return if count is equal to 0. So empty siya if count is equal to 0. Naraman? Unsa pay method nga wala is empty clear. Clear. So we say public void clear. Kaya na kayo na i-clear sa etc. na mo count equals to 0. Pero if gusto kag save, katong tanang items na dito, imong ipang-assign to null. For int I equals to 1 while I is less than count, then you say I plus plus. And then assign each value in the heap. So items index I is equal to null. Null. And then null, and then account is equal to 0. Ano na, clear. So those are additional methods. Pero the main two methods are insert and is empty. Delete smallest. Insert or delete smallest in the min heap implementation. Okay, murag maora na siya ang min heap nga code. Concerns or questions? So let me try to go into the Google Drive na namanggoy defense man nga nagdali bug ko na defense. But anyways, I'll try to upload the code so that you have access to the heap code. Heap. Okay. Oh, ang ABL search tree dili pa ako ra tong i-modify sa heap, asa daw sa heap. Walay activity ang heap. Oh, walay activity. Pwede man ko mag-upload diri activity. Ang kaning ABL search tree atong i-discuss inig Monday. Ha, unya. Di na pa na nako i-activate og balik. Wala pa na nako na-activate. Supposedly di pa na siya ma-activate. Na-activate man siya. So asa to atong heap? Let me insert the code for today. Still uploading. So ako lang i-close sa kay lag kayo. So by Monday, we will discuss about ABL search tree. So Monday, we will discuss about ABL search tree, and then after that, we will also discuss hash tables and graphs. Ato lang bawion ha, kay daghan ko na-absinan, daghan ko na-absent. Sige. So with this, kindly I'll stop the presentation. Kindly on your cameras. We can have the photo up for today. Okay. Sige. Smile na. 1, 2, 3. Huwag mong gaon ng uban. Sige, smile.